श्री हनुमान मंगलाष्टकम्। वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मंदवासरे पूर्वाभाद्रा प्रभूताय मंगलं श्री हनुमते करुणारसपूर्णाय फला पूपप्रियाय च माणिक्यहारकण्ठाय मंगलं श्री हनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ठारूढाय वीराय मंगलं श्री हनुमते दिव्यमंगलदेहाय पीतांबरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मंगलं श्री हनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय मंगलं श्री हनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मंगलं श्री हनुमते पंचाननाय भीमाय कालनेमिहाराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मंगलं श्री हनुमते केसरीपुत्र दिव्याय सीतान्वेषपराय च वानराणां वरिष्ठाय मंगलं श्री हनुमते इति श्री हनुमान मंगलाष्टकम्।